चलिए आपको सीधे लिए चलते पश्चिम बंगाल, जहां विपक्ष की महारैली हो रही है और आयोजक ममता बनर्जी संबोधित कर रही हैं। ब्रिगेडे रैली হয়েছিল, ক্রুশ্চেভ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করেছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের র‍্যালি হয়েছিল পাটনায়। এক সময় অটলজিরা এক সময় র‍্যালি করেছিলেন, জ্যোতিবাবুরা এই বাংলায় রাজীব গান্ধীর সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য। আমরা কিন্তু কোনো ফেলে দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমরা মনে করি দেশের মানুষকে বিচার দেওয়ার জন্য। আজকে ব্রিগেডের যে ডাক, ইতিহাসের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে গাঠবন্ধন। এই মিটিং মনে রাখবেন, কখনো কখনো চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা একসাথে উকি মারে। কখনো কখনো মনে রাখবেন, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মে রহে না ভাই ভাই, একসাথে জোট বাঁধে। কখনো কখনো মনে রাখবেন, রোদও হয় বর্ষাও হয়, ছায়া বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার খেলা চলে। সেই রকম মনে রাখবেন, আজকে দেশের প্রয়োজনে সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে। এভরিবডি ইজ টু কাম টুগেদার। যেখানে যে শক্তিশালী, जिधर में जो भी स्ट्रांग है उधर में उसको करना देना चाहिए, उसको करते देना चाहिए और उसको स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करते देना चाहिए। One city is not important, but this country is important. Please realize, collective leadership is very important. कभी कभी बोलता है उसका लीडर कौन होगा। अरे हमारा इतना लीडर है, लीडर नहीं है। आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है, इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर।